आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड स्टोरीज़ के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंसान और शैतान की दुश्मनी के बारे में हर कोई जानता है। कुरान मजीद में वाज़िह तौर पर इसकी तस्दीक की गई है कि बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और यह दुश्मनी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसका बयान भी कुरान पाक में वाज़िह मौजूद है। शैतान के बारे में हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इब्लीस लाइन 40,000 साल तक जन्नत का खाजिन रहा, 80,000 साल तक फरिश्तों के साथ रहा, 20,000 साल तक फरिश्तों को वास करता रहा, 30,000 साल तक करोबियन फरिश्तों और 1,000 साल तक रूहानियन फरिश्तों का सरदार रहा, और 14,000 साल तक अर्श के गिर्द तवाफ़ करता रहा। आसमान दुनिया यानी पहले आसमान पर इसका नाम आबद, दूसरे आसमान पर जाहद, तीसरे आसमान पर आरफ, चौथे पर वली, पांचवें आसमान में मुत्तकी, छठे आसमान में खाजिन, जबकि सातवें आसमान में इज़ाज़ील लिखा गया था। जन्नत में मिंबर पर बैठकर फरिश्तों को वाज़ करता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी इबादतों के बाद भी ऐसा क्या था जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर इब्लीस को नामुराद कर दिया गया। जी हाँ, यह इंसान की तख्लीक थी, ये आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक थी। इनके बारे में तफसील हमारी पहली वीडियो में मौजूद है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बुत बनाकर जन्नत के दरवाजे के पास रखा गया तो हर आता जाता फरिश्ता इसको देखता, लेकिन इब्लीस लाइन जब भी आदम अलैहिस्सलाम के बुत को देखता हसद करता और बुरा भला कहता, ये क्या मट्टी का पुतला, मैं इससे अफजल हूँ, यानी ये मट्टी और मैं आग हूँ। इब्लीस लाइन इस बुत के अंदर दाखिल हो गया और बाहर निकलकर बुत के पेट में थूक दिया और चला गया। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट से जहाँ इब्लीस थूक गया था वो मट्टी निकाली और उस मट्टी से कुत्ता बनाया गया। जी हाँ, इंसान के पेट में नाफ इंसान के लिए इब्लीस की दुश्मनी की निशानी है। और कुत्ता इसलिए पालतू जानवर है क्योंकि ये इंसानी जिस्म की मट्टी से बनाया गया है। ये इंसान से इस कदर वफादार इसलिए है कि इसकी मट्टी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से निकाली, और ये इसलिए इंसान को काटता है क्योंकि इसमें इब्लीस लाइन के लुआब यानी थूक का असर है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये दुश्मनी यहाँ तक ही महदूद ना रही। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बुत में रूह दाखिल की और मुख्तलिफ अलूम सिखाकर फरिश्तों के सामने पेश किया, जिसका जिक्र कुरान पाक में है, सूरह बकरा आयत नंबर 33 तर्जुमा, और सिखा दिए आदम को तमाम अशिया के नाम, फिर पेश किया फरिश्तों के सामने और फरमाया, बताओ तो मुझे नाम इन चीज़ों के, अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो। अर्ज़ करने लगे, हर ऐब से पाक तू ही है, मगर जितना तूने हमें सिखाया है बेशक तू ही इल्म और हिकमत वाला है। फरमाया, ए आदम बता दो इन्हें इन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम ने बता दिए फरिश्तों को उनके नाम तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं कहा था मैंने तुमसे कि मैं खूब जानता हूँ सब छुपी हुई चीज़ें आसमानों और ज़मीन की, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहाँ ये बात वाज़िह हो जाती है कि इंसान को उस इल्म, अक़ल, फ़हम और मोहब्बत की वजह से फ़रिश्तों और शयातीन पर बरतरी हासिल है जो कि अल्लाह पाक ने अता फ़रमाए हैं। अगरचे इंसान को मट्टी से, फ़रिश्तों को नूर से और शयातीन और जिन्नात को आग से बनाया गया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के माथे पर नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमका दिया, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को और यहाँ तक कि इब्लीस को भी सजदा करने का हुक्म दिया, लेकिन उसने गुरूर किया और इनकार कर दिया। इसने गुरूर और तकब्बर और अना की वजह से अपने परवरदिगार के हुक्म को फरामोश कर दिया और बारगाह इलाही में मुरत्तद और नामुराद हो गया। इंसान के लिए इब्लीस ने इस कदर नफरत पा रखी थी कि उसने अल्लाह के हुजूर तौबा करने की बजाय क़यामत आने वाले तमाम इंसानों को राह रास्त से गुमराह करने और अल्लाह अज़्ज़ व जल की हुक्म अदूली पर आमादा करने की मोहलत मांगी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में कुछ यूँ है। तर्जुमा,
اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، نکل جا، تو ذلت والوں میں سے ہے۔ ابلیس بولا کہ تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ وہ بولا کہ خداوند قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پر تیرے بندوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور ان کے آگے، ان کے پیچھے اور ان کے دائیں، ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور بہکاؤں گا۔ تو اے اللہ، تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تو راندہ ہوا ہے۔ جو میرے بندوں میں سے تیرے کہے پر چلے گا، میں ضرور تم سبھی سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے انہی کی پسلی سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو ان کو جنت میں جیسے چاہے رہنے کی، جہاں سے جتنا چاہے کھانے کی اجازت تھی، سوائے ایک درخت ممنوعہ کے۔ اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ بس پھر ابلیس کو موقع مل گیا کہ وہ اپنی دشمنی نبھائے۔ چونکہ ابلیس کو جنت سے نکالا جا چکا اور اس کا جنت میں داخلہ ممنوع تھا، تو اس نے سانپ سے مدد مانگی کہ بدلے میں تمہیں ایک عمل بتاؤں گا۔ سانپ راضی ہو گیا۔ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے اس درخت سے دور رکھا کیونکہ اس درخت کا جو پھل کھا لے وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ اگر تم بھی وہ پھل کھا لو تو ہمیشہ جنت میں رہو گے اور بعد میں تم اللہ سے معافی مانگ لینا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو نہ مانے، مگر حضرت حوا علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئی، اس کی درخت کا پھل توڑ لیا، خود بھی کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا بیٹھی۔ شیطان اپنے مکر میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے خدا تعالیٰ کی نافرمانی سرزد کروا دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس درخت کا پھل کھانے کی دیر تھی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا اور وہ درختوں کے پتوں سے اپنے جسم چھپانے لگے اور پچھتانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ جنت سے نکل جائیں، یہی ان کے لیے عبرت اور سزا تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں ہی الگ الگ جگہ پر اتارے گئے، یعنی وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا اس دنیا میں ایک مقرر وقت کے لیے ٹھہراؤ ہے، وہ اور ان کی اولاد میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا وہ فلاح پائے گا، لیکن جس نے شیطان کا راستہ اپنایا یا وہ راہ راست سے گمراہ ہوا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ معزز ناظرین، آگے کیا ہوا بتائیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔